अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गैर ज़रई जायदाद और अराजियात का रजिस्ट्रेशन शफाफ अंदाज में करें। रहनुमायाना खतूत को हतमी शक्ल देने के लिए काबीनी ज़ैली कमेटी तश्कील, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला का जायजा इजलास। $50,000 जायदादों पर तकर्रुरात करने वज़ीर आला का ऐलान। दीगर महकूमे जात की मकलूआ जायदादों की तफसीलात पेश करने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। केसीआर हुकूमत की दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मल। इंतखाबात और कोविड-19 की नजर, अवाम से किए गए ऐलानात पर अदम अमल आवरी। सियासी तौर पर केसीआर के लिए चैलेंजेस। और गच्चीबौली में खौफनाक सड़क हादसा, 5 अफराद हलाक। सिग्नल तोड़कर तेज रफ्तार कार लॉरी की जद में आ गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी है कि गैर ज़रई अराजी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन इंतहाई शफाफ तरीके से किए जाएं। किसी ओहदेदार के इख्तियारात से पाक होनी चाहिए। अवाम रिश्वत देने पर मजबूर ना हो। वज़ीर आला ने इतवार के रोज यहां प्रगति भवन में गैर ज़रई अराजी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के बारे में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में रहनुमायाना खतूत और कवायद तैयार करें। वज़ीर आला ने R&B वजीर विमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है जो गैर ज़रई अराजी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में तमाम मुताल्लिका शोबे से बातचीत करेगी। काबीना की सब कमेटी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और IT वजीर KT रामाराव और पंचायत राज के वजीर E दयाकर राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर श्री T श्रीनिवास यादव इसके अरकान होंगे। वज़ीर आला ने काबीना की सब कमेटी को हिदायत दी कि वो बिल्डर्स, रियल एस्टेट के ताजिरों और मुआशरे के दीगर तबकात से 3 से 4 दिन तक बातचीत करें। इनके ख्यालात को नजर में रखते हुए हिकमत अमली और एक्शन प्लान तैयार करें। वज़ीर आला ने धरनी पोर्टल के जरिए ज़रई अराजी की रजिस्ट्रेशन के बारे में तफसीलात हासिल की और इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़रई अराजी के रजिस्ट्रेशन शफाफ और बाआसानी से हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गैर ज़रई अराजी और जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी तरह का अमल वो चाहते थे। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रजिस्ट्रेशन 70 से 80 दिन तक रोक दिया गया, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा होगी। इसमें मजीद ताक़ीर नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए तमाम हायल रुकावटें दूर हो चुकी हैं। अब रजिस्ट्रेशन आसान और आरामदा होना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर हैदराबाद में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए और कोई ओहदेदार अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी भी ऑफिसर को फैसला लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। बिल्डर्स और दीगर शोबे के नुमाइंदों और दीगर मुताल्लिक़ा तबक़ात से बात करें। वज़ीर आला ने काबीनी सब कमेटी को हिदायत दी है कि उनसे राय लें और पॉलिसी को हतमी शक्ल दें। इन्होंने सब कमेटी मेंबरान से यह भी मुताल्ला करने को कहा कि शहरों कस्बों में क्या परेशानी है, इनको कैसे हल किया जाए और इससे बेहतर पॉलिसी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। वज़ीर आला ने काबीना की सब कमेटी से इन मामलात पर गौर करने और एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि गरीब अवाम ने किसी दस्तावेज के बगैर अपने मकानात तामीर कर लिए और उन्हें बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल मिल रहा है। ऐसी जायदादों को खरीदी और फरोख्त के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मसाइल के हल के लिए कोई रास्ता तलाश करने की इन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना में गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन का अमल पीर से शुरू होगा। इसके लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए हैं। जुमा के दिन
ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے سلاٹ بکنگ کا آغاز کے بعد 2 دنوں میں 620 سے زائد سلاٹ بک کیے گئے، جس سے 32 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ سومیش کمار کے مطابق تمام اہم رجسٹریشن کی خدمات شروع ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن زمینی سطح پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 دنوں سے جاری سلاٹ بکنگ کے دوران صرف انڈیپینڈنٹ مکان سیلڈ رجسٹریشن کے علاوہ دیگر رجسٹریشن کے آپشن کام نہیں کر رہے ہیں۔ گفٹ اوپن پلاٹ کے آپشن بھی کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے سلاٹ بکنگ سست روی کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ LRS کے اوپن پلاٹ کی رجسٹریشن کا چیف سیکرٹری نے 2 دن کے اندر فیصلہ لینے کا اعلان کیا تھا، اس پر اب تک کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں LRS اسکیم کے تحت جائیداد کو باقاعدہ بنانے کے لیے قریب 26 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ان کی یکسوئی 31 جنوری 2021 تک کرنے کا حکومت نے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ان اراضی کے رجسٹریشن کا مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے۔ سومیش کمار نے کہا ہے کہ جن اراضیات کا PTIN نمبر نہ ہو اس کا بھی رجسٹریشن کیا جائے گا، لیکن بغیر PTIN نمبر کے رجسٹریشن کے سلاٹ بکنگ نہیں ہو رہے ہیں۔ بہرحال پیر سے رجسٹریشن کے آغاز کے بعد ہی مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت کی ہدایت کے بعد رجسٹریشن کا عوام کے لیے کتنا آسان اسے بنایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اساتذہ اور محکمہ پولیس کے بشمول ریاست کی تمام مقلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے جلد اعلامیہ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ریاست کے تمام محکمہ جات کی مقلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات اکٹھا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق ریاست بھر میں مختلف محکمہ جات میں تقریباً 50,000 مقلوعہ جائیداد ہیں جن پر تقررات درکار ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ اور محکمہ پولیس میں تقررات کیے جانے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ان 2 محکموں کے علاوہ دیگر تمام محکمہ جات میں موجود مقلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات فوری طور پر اکٹھا کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیگر محکمہ جات میں کتنے ملازمین کی ضرورت ہے اور جیسے ہی اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے تو فوری طور پر اعلامیہ جاری کرتے ہوئے جائیدادوں کو پر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ دہلی دورے سے واپس ہوئے ہیں، لیکن یہ دورہ سرکاری ہے یا پھر سیاسی تھا، اس پر سیاسی حلقے الجھن کا شکار ہیں۔ سب سے زیادہ پریشان تلنگانہ کی BJP قائدین ہیں، جنہوں نے اپنی پوری طاقت لگا کر KCR کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ خاص طور پر BJP کے ریاستی صدر B سنجے، جنہوں نے KCR کے خلاف ایک محاذ کھول دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا 3 روزہ دورہ سرکاری طور پر کسی اطلاع کے بغیر طے پایا۔ ایک وقت وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے جا کر مایوس ہونے والے وزیر اعلیٰ کو وقت دیے جانے کی کوئی اطلاع کے بغیر وزیر اعظم سے ملاقات کرنے پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران کیا بات ہوئی، اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ امت شاہ سے ملاقات کی کسی کو اطلاع تک نہیں تھی۔ سیلاب اور بارش سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ کے بغیر امت شاہ سے ملاقات نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے KCR کی کسی بھی طرح کی سرگرمی سے پہلے اطلاع اور اس کی تفصیلات دیے جاتے تھے، لیکن دہلی دورے کو مکمل طور پر مخفی رکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے دہلی دورے کے دوران جس سے ملاقات کی، صرف تنہا ملاقات کی ہے، اس سے بھی کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ دوباک اور GHMC انتخابات میں BJP کے مظاہرے کے بعد وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کے روبرو خود کو سپرد کر دیا۔ یہ خود سپردگی سیاسی طور پر تھی یا پھر اپنے بچاؤ کے لیے تھی، اس کا خلاصہ ہونا ابھی باقی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں BJP کے مخالف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم دوسرے ہفتے میں انہوں نے BJP قائدین کے ساتھ ملاقات کی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ KCR کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں TRS حکومت کی دوسری میعاد کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔
दूसरी मियाद के इन 2 सालों में केसीआर हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा ले तो ऐलानात ज्यादा, काम कम हुए हैं। सरकारी तौर पर जहां जारी किया गया 2 साल का रिकॉर्ड उम्दा कारकर्दगी को पेश करता है। 2018 में टीआरएस पार्टी ने 2014 के मुकाबले 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके बाद टीआरएस पार्टी के सियासी गिराफ में कमी होती गई। पहला झटका लोकसभा इंतखाबात में लगा जब बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट ने कामयाबी हासिल करते हुए कारू सारू के नारे का दम तोड़ दिया। इसके बाद मुजालिस मुकामी इंतखाबात में टीआरएस ने फिर एक बार अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि तेलंगाना में इसका सिक्का चलेगा। पहला साल पूरा इंतखाबात में गुजरा, सरकारी कामकाज पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। दूसरा साल शुरू हुआ तो कोविड-19 का कहर तेलंगाना की मईशियत और समाजी सरगर्मियों पर पड़ा, जिसके बायस दूसरे साल भी अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। 57 साल की उम्र वालों को वजीफा देने के वादे पर अब तक पेशरफ्त न हो सकी। किसानों के कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, मुलाजिमीन की पीआरसी जैसे मसाइल पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट, रेवेन्यू एक्ट लाकर खुश कर दिया गया। वीआरओ और वीआरए के निजाम को खत्म किया गया। रेवेन्यू एक्ट के तहत धरनी पोर्टल के जरिए अराजी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, जिससे खजाने को नुकसान पहुंचा। 2 साल मुकम्मल होने से पहले दोबाग के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी ने शिकस्त देकर यह हल्का टीआरएस से छीन लिया। इसके बाद हैदराबाद में सैलाब की सूरत हाल ने हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर कर दिया। हैदराबाद बलदिया कॉरपोरेशन के इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी ने केसीआर को परेशान किया। तीसरा साल शुरू हो चुका है। इस साल की शुरुआत में भी इंतखाबात की सरगर्मियों से ये साल शुरू हो रहा है। ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के इंतखाबात, खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, नागार्जुना सागर के ज़िमनी असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इम्कान है कि आधा साल इंतखाबी सरगर्मियों में गुजर जाएगा। बहरहाल केसीआर के लिए दूसरी मियाद का दूसरा साल सियासी और सरकारी तौर पर परेशान कुन रहा। वज़ीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने सीसीआई की जानिब से 125 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा वेलनेस रन का आगाज किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस से हर एक महफूज रहने के लिए वर्जिश उन्हें करनी चाहिए। वॉकिंग, रनिंग हर रोज करने की आदत डालें। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद खेलकूद को फरोग दिया जा रहा है। सीसीआई की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक्किद करने पर इन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीसीआई के जिम्मेदार और दीगर अफराद शामिल थे। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। कांग्रेस के रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि 6 साल में टीआरएस हुकूमत ने 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ अवाम पर डाला है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद कौमी दर्जा देने का मुतालबा मज़ाहिक खैस है। इन्होंने कहा कि कमीशन के खातिर मिशन भगीरथा शुरू किया गया और वरंगल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सामने एयरपोर्ट तामीर करने की बात की जा रही है। जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी से जो दूरी हुई है इसको कम करने की केसीआर कोशिश कर रहे हैं।
केसीआर फेडरल फ्रंट छोड़कर मोदी फ्रंट में शामिल हो चुके हैं। जगन को सर पर बिठाया, इसीलिए 1 लाख क्यूसेक पानी आंध्रा को मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे नागार्जुना सागर और श्रीशैलम के सूख जाने की नौबत पैदा हो गई है। इसकी कीमत केसीआर को चुकानी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि तालीम को गिरवी रखकर अपने ताबेदारों को खानगी यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दी गई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने हशमतपेट ईदगाह और कब्रिस्तान का मुआयना किया। इन्होंने ओल्ड बोयनपल्ली डिवीजन के तहत मौरिजुल इल्तिवा कई कामों की तकमील करवाई। मुकामी अवाम ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और मुकामी मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौसर नुमाइंदगी पर यह काम पाए तकमील को पहुंचा है। इस मौके पर मौलाना जहीरुद्दीन सूफी, मुकामी मजलिस के सदर उमर कुरैशी और कई दिगर मुकामी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से सऊदी अरब के शहर जिद्दा में बिहार और हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर जलसे इजहार तशक्कुर मुनक्किद किया गया। नायब सदर यूसुफ अमजद ने सदारत की। बज़्म इत्तेहाद जिद्दा के जिम्मेदारों ने खिताब किया और बिहार व हैदराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा किया। जिद्दा में मुकीम हैदराबादियों की कसीर तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। हल्का असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान और इंचार्ज हल्का असम्बली याकूतपुरा यासर अराफात की गुलपोशी की गई। इस मौके पर कुरमागुड़ा, छावनी, रैन बाजार, दबीरपुरा डिवीजन में तहनीती तकारीब मुनक्किद हुई, जिसमें मज़कूरा मजलिस कायदीन की गुलपोशी की गई। तकारीब में 9 मुंतखब मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मुख्तलिफ नौजवानों और जिम्मेदारान के वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की और बिहार में मजलिस की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। शहर के कई इलाकों में पीर 14 दिसंबर को 10 बजे दिन ता शाम 4 बजे तक बरकी सरबराही मसदूद रहेगी। डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन चारमीनार सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इत्तला के मुताबिक अलियाबाद सब स्टेशन की मरम्मत के कामों की वजह से ये सब स्टेशन मुकम्मल बंद होगा, जिसकी वजह से अलियाबाद वाटर वर्क्स, रूपलाल बाजार, सैयद अली चबूतरा, हमालवाड़ी, रजना बौली, शिवाजी नगर, शारदा कॉलेज, लाल दरवाजा, बॉयज टाउन, शमा टाकीज, जहानुमा, नवाब साहब कुंटा, हिल्स कॉलोनी, मसरत फंक्शन हॉल, जहानुमा बिन तरीफ कॉलोनी, चार चमन मॉडर्न कॉलोनी, फाइनबाग, शमशीरगंज, गौशाला, अलीनगर, गाजीबंडा, फूलबाग और सत्तार बाग के इलाके में इन औकात में बरकी सरबराही बंद रहेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 16 दिसंबर सुबह 5 बजे तक 17 दिसंबर जुमेरात की शाम 5 बजे तक जुमला 36 घंटे पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। वाटरवर्क्स ने बताया कि कृष्णा फेस 1 के पाइपलाइन फट जाने पर इसकी मरम्मत की वजह से पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। मीर आलम, किशनबाग, बास्ती खेत, अल जुबैल कॉलोनी, अलियाबाद, हाशिमाबाद, रियासत नगर, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, आसमानगढ़, दिलसुख नगर, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, महबूब मिशन, अफजलगंज, हिंदी नगर, नारायणगुड़ा, एडिकमेट, शिवराम रोड और चिलकलगुड़ा रिजर्वायर के इलाकों में पानी की सरबराही मसदूद रहेगी। वाटरवर्क्स ने सारिफैन से पानी की बचत की दरख्वास्त की है। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में गच्चीबौली के विप्रो सर्कल के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत वाक़ई हो गई।
اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے راحت کا کام شروع کیا۔ یہ حادثہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب تقریباً 3 بجے پیش آیا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ تیز رفتاری حادثے کی وجہ تھی۔ حادثے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا۔ اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور جانچ شروع کر دی۔ اس حادثے کا ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آیا ہے۔ اس مختصر ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ وپرو سرکل کے قریب ماروتی سوئفٹ کار جو گچی بولی سے وپرو سرکل کی سمت جا رہی تھی کہ ڈرائیور نے سیدھی جانب کار کو موڑا اور لال سگنل کو توڑا۔ اسی دوران اسی سمت سے آ رہی لاری نے اس کار کو ٹکر دے دی۔ یہ لاری کوکا پیٹ سے ٹربل آئی ٹی کی سمت جا رہی تھی۔ یہ تمام مادھوپور کے منس ہاسٹل میں رہتے تھے اور ان تمام کا تعلق آندھرا پردیش سے بتایا گیا ہے اور یہ مختلف آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرتے تھے جن کی شناخت پون کمار، منوہر، بھرتواج، روشن اور سرینیواس کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان کی عمریں 20 سے 25 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ویسٹ مارٹ پلی دیہات میں ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق تیجاسونی آرکڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے وکرم نے ایک عمارت پر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوک شخص پیشے سے تاجر ہے اور خودکشی کی وجہ گھریلو جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ پولیس کی کلوز ٹیم نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ایک کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ شہر کے مشہور گلوکار خان اتھر کا انتقال ہوا ہے۔ نماز جنازہ بعد نماز عشاء مسجد چوک میں ادا کی گئی۔ مرحوم نے اپنی گلوکاری کے ذریعے اپنی ایک شناخت بنائی تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 9703939436۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غیر زرعی جائیداد اور اراضیات کا رجسٹریشن شفاف انداز میں کریں۔ رہنمایانہ خطوط کو حتمی شکل دینے کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل۔ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ $50,000 جائیدادوں پر تقررات کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ دیگر محکومہ جات کی مخلوعہ جائیدادوں کی تفصیلات پیش کرنے چیف سیکرٹری کو ہدایت۔ KCR حکومت کی دوسری میعاد کے 2 سال مکمل۔ انتخابات اور کووڈ-19 کی نظر۔ عوام سے کیے گئے اعلانات پر عدم عمل آوری۔ سیاسی طور پر KCR کے لیے چیلنجز۔ اور گچی باولی میں خوفناک سڑک حادثہ، 5 افراد ہلاک۔ سگنل توڑ کر تیز رفتار کار لوری کی زد میں آ گئی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے۔ اجازت، اللہ حافظ۔
ہیں۔